1995 год, 2 июля. Регион Булози на восточных окраинах Сараева. Здраво, тата. Како си? Дали си чуo šta Дженкиджи раде? Здраво. Vidim da si već u uniformi. Čuo sam, naravno. Rade svaki dan uveče. Да, хвала Богу што се повреда брзо зацелила. Данас идем у штаб. Не чу дуго. Све ќе бити у реду. Dobro. Čuvaj se. Све е у реду. Само будите опрезни овде. Морам сада да идем. Видимо се късние. Neka vas Bog čuva. Ratni je vihor nosio sve pred sobom i posljednju nadu da ću se vidjeti s tobom. Ova je stvarnost srušila mi snove, potekle mi Тата, остани, молим те. noći ove. Ova je stvarnost srušila mi snove, potekle mi gorke suze noći ove. Генерал Без Дракович, формалности. Само крени са тим. Bošnjaci su zauzeli grad. Pojačanja iz Beograda će stići za dan-dva ako budemo imali sreće. Цел дан. Той е превише дуго. Хайде да идем у залазак sunca. U redu, šta ako ima zatvorenika? Šta će se dogoditi sa Nđima? Препусти ме ни. Слушай, знам да си уморан. И я сам уморан. Svi ste pretrpeli gubitke, ali ako ih ne zaustavimo, oni će ubiti našu decu. Наступление на северо-восток Сараева. Želim da ovo završi. Svi to žele. Govorima Bošnjacima. Четыре часа спустя. U redu, svi su na kolenima, ali šta je sa tobom? Da li si neki poseban slučaj? Bošnjak se nikada neće pokoriti pred Srbinom. Slava Allahu, svi ste vi nevjerničke svinje i neka vas Allah kazni. Znaš li koliko Srba poput tebe sam ubio? Bastardi. Уверите се да документуете да nije bilo zarobljenika.